السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. إذا اليوم غادي نشوفوا الصفحة 72 أورتوغراف و برودكسيون دو ليكري. إذا باقي الدروس تجدونها في الرابط أسفل الفيديو. إذا سوف أقوم بتنزيل دروس للدعم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تتركوا لنا تعليقا. إذا نبدأ بالسؤال رقم 1. Récrée ces phrases en mettant le CG au pluriel fait les accords nécessaires. إذا غادي نعاودو نكتبو هاد الجمل لا فراز A و لا فراز B في البلوريال. إذا نبداو بلا فراز A. عندنا ce jeune est volontaire, c'est un bon citoyen. Donc ce jeune البلوريال ديالها هو سي jeune. البلوريال ديال سو هو سي jeune avec S. I غتولي sans volontaire. Ces jeunes sont volontaires. Ce sont إذا سي غتولي ce sont. إي هي sont و ce sont. ان البلوريال ديال ان كما شفتو في المستوى الرابع فهي دي. بون كنزيدها اس. سيتويان غادي نزيدها اس. Ces jeunes sont volontaires, ce sont de bons citoyens. إذن ce sont de bons citoyens ماشي des bons. De bons. La phrase B, il parle fort, elle est ambitieuse. Donc عندي il. البلوريال ديالها هو il avec s. parle بتولي parle à la fin ENT لأن الفيرب عندي في البريزون. il parle fort. il pluriel ديالها هو il avec s. il est donc غادي تولي ils sont ambitieuses غادي نزيدها s. ambitieuse عندي هنا l'adjectif qualificatif attribut. Elles sont ambitieuses. Complète les participes passés. Donc هنا nous avons هنا le verbe finir نصرف مع l'auxiliaire avoir. Donc غادي نزيد غير i. Ils ont marché. عندي هنايا نصرف مع l'auxiliaire avoir. Donc ils ont marché. ندير accent pendant une heure. Accorde السؤال رقم 3. Accorde les participes passés employés avec l'auxiliaire être. إذا هنايا غادي نديرو l'accord حيتاش عندنا les participes passés les verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être. إذا نبداو بلا phrase A. عندنا ces jeunes garçons sont accompagnés de leurs parents. إذا هنايا عندي ces jeunes garçons. هنا عندي des garçons يعني masculin مذكر وعندي اس لي بلوريال. إذا sont accompagnés غادي نزيد وغادي نزيد اس ديال البلوريال. ils sont donc هنا عندي هاد ils troisième troisième personne دي pluriel au féminin. إذا عندي هنا البلوريال وعندي الفيمينا. ils sont allés. إذا allés غادي نزيدها ديال participe passé وغادي نزيدها ديال الفيمينا وغنزيدها اس ديال البلوريال. La question numéro 4. Remplace le complément d'objet par un pronom. Attention à l'accord. إذا غادي نرمبلاسيو هنا le complément d'objet direct par un pronom. La voiture a orti les enfants. Dans le complément d'objet direct هو les enfants. إذا les enfants عندي في pluriel غادي نرمبلاسيها بلي. Donc غادي نقول la voiture les a orti.
تي وغادي نزيد هنا إس. إذا الآن نمشيو للبرودكسيون دو ليكري. Complète cette interview en remplaçant les éléments suivants au bon endroit. En plaçant les éléments suivants, إذا غادي نكملو بلاصة النقاط بهاد les éléments اللي عندنا هنايا. إذا أول حاجة عندنا pour les orienter vers باش نوجههم. إذا كتعني هاد الجملة باش نوجههم. J'écrivais une poésie enfantine sur le banc citoyen. إذا كنكتب واحد القصيدة للأطفال على le banc citoyen. Il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. شحال هذا ما شفناك في هذا البلاطو. Pouvez-vous nous parler un peu de cette poésie? واش يمكن لك تهضر لنا واحد شوية على هاد لا بويزي اللي كتكتب. Donc la speakerine. Bonjour monsieur. إذا bonjour monsieur. إذا غتبدا الحوار ديالها bonjour monsieur. وغتقول لي il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Donc نطلع il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau. Le poète. Bonjour mademoiselle. Effectivement, j'ai été occupé. إذا نقول لها كنت مشغول. باش مشغول j'écrivais une poésie enfantine sur le banc citoyen. Donc j'écrivais une poésie enfantine sur le banc citoyen. La speakerine غتسولو غتقول ليه pouvez-vous nous parler pouvez-vous nous parler un peu de cette poésie. Pouvez-vous nous parler un peu de cette poésie. Il nous préciser sur quel point essentiel vous vous êtes arrêté. تحدد لنا شنو هو النقطة علاش توقفتي هاد المدة. Le poète, c'est une poésie geste pour les enfants pour les orienter vers باش نوجههم. Donc pour les orienter vers هنايا ما كتبتش pour les orienter vers. Donc pour les orienter vers هي هذه des comportements civiques dès leur plus jeune âge. إذن شكرا على مشاهدتكم. تجدون في الرابط أسفل الفيديو رابط الصفحة على الفيسبوك حيث سوف أقوم بتنزيل دروس الدعم الخاصة بمادة الرياضيات والنشاط العلمي والفرنسية استعدادا للامتحان. إذن إلى اللقاء.